ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅନୁମତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା କହିଲି ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେମିତି ସରକାରୀ ଜାଗା ମାରି ବସୁଛନ୍ତି ବଳୁଆ ଲୋକ ବଳବାନ ଲୋକ ଯେମିତି ମାରି ବସିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବି ସେୟା ଚାଲିଛି। श्री जगन्नाथ जमी को बेआईन भावे कहीं बिक्री करा जाउछि किए बिक्री करुछि के उद्देश्य रे बिक्री करुछि तबे ए नै आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जमी को जो माने बेआईन भावे बिक्री करुछंती सेमानक ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान निया जिवो क्रेता विक्रेता एवं संपृक्त सब रजिस्ट्रारक विरोध रे मध्ये कठोर पदक्षेप निया जिवो एवं श्री जगन्नाथंकर इंचे जमी को जदि बेआईन भावे बिक्री करा जाइतिबो सेही व्यक्ति को ऊपर न्यस्त स्वार्थ व्यक्ति ऊपर कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली आज पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती तबे बासेली साही जमी बिक्री घटना रे कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती तेनु मंदिर प्रशासन रो जहा दायित्व से ताहा निर्वाह करिबा पई जो प्रक्रिया आरंभ होइथिबा कथा कहिसंती तेणु मंदिर प्रशासन रो जहा दायित्व से ताहा निर्वाह करिबा पई प्रक्रिया आरंभ होइथिबा कहिसंती आईन मंत्री तबे वर्तमान समय रे बेआईन भाबे बिक्री होइथिबा जगन्नाथ जमी को खारज करि दैछंती हाईकोर्ट पुरी बासेली साही थाना माटी तोटा मौजारे 64 एकर 88 डिसिमिल जमी बिक्री होइथिला एहाकु जबरदखल दर्शाई आईन को माड़ी मकची एही जमी को किछि निस्वार्थ व्यक्ति एहाकु जबरदखल दर्शाई एवं आईन को माड़ी मकची किछि व्यक्ति टेकी देइथिबारु श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु बासेली साही थाना रे एतला दिया जाइछि। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक व्यक्तिगत भावे पूरी जिलापाल और एसपी सह कथा होइछंती श्रीमंदिर प्रशासन मूल्यवान जमी बेआईन भावे जबरदखल करिबा और हस्तांतर करिबा आईन तह अपराध अटे तेणु एथिरु निवृत्त रहिबाकु श्रीमंदिर प्रशासन गतकाली एक प्रेस इस्ताहार अवगत करिथिला कोटी कोटी ओडियांक भावावेग महाप्रभु श्री जगन्नाथंक सह जड़ित होई रहिथिबारु एही प्रसंग रे कठोर आभिमुख्य नियाजिबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन आज कहिसंती तबे वर्तमान समय रे किए काहीकि केउ परिस्थिति रे श्री जगन्नाथंकर जमी को बेआईन भावे बिक्री करूछि कोन रहिछि यार उद्देश्य तबे ए नै मुह खोलिछंती एवं कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली आज कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन तबे पुरी रे जिलापाल एवं एसपी सहित मध्य कथाबार्ता होइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एवं पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती जे श्री जगन्नाथंकर इंचे जमी को भी केही दखल करि परिबे नाही एवं जेउ माने न्यस्त स्वार्थ व्यक्ति जो माने जबरदखल करूछंती एवं हस्तांतर करूछंती जमी सेमानक ऊपर कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो एवं जो माने क्रेता विक्रेता एवं संपृक्त सब रजिस्ट्रारक विरोध रे मध्ये कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन आज गणमाध्यम सामने प्रतिक्रिया रखिछंती एमिति लेटेस्ट अपडेट पई हमर चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करो। नमस्कार। वर्तमान समय गोटे बड़ प्रश्न सामना को आसुछि जे श्री जगन्नाथंकर जमी को बेआईन भावे बिक्री करा जाउछि किए बिक्री करुछि काहेकि बिक्री करुछि कोन थाई पारे तार उद्देश्य ए नै आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती जे श्री जगन्नाथंक जमी को जदि इंचे भी केही बिक्री करंती बेआईन भावे जबरदखल करंती तांको ऊपर कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो से क्रेता हुंतु विक्रेता हुंतु कि संपृक्त सब रजिस्ट्रारक विरोध रे वर्तमान समय कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिवो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। वर्तमान मो सहित अछंती प्रफुल्ल रथ सर आपण कोन कहिबे जे श्री जगन्नाथंक जमी को बिक्री करा जाउछि बेआईन भाबे किए बिक्री करूछि सर प्रसंग रे म आगो प्रथमे कहला पई चाहे आज्ञा जे बहुत लोक कहନ୍ତି जे तांकर देवता होचंदी जगन्नाथ तांकर पई तांकर मनर अशेष भक्ति अछि अचला भक्ति अछि एवं जो मानकर ये अचला भक्ति अछि बोली कहउचंदी समस्त जो प्रकृत भक्ति अछि न हम पास भक्ति मापक जंत्र नाही किंतु जगन्नाथଙ୍କର सब संपत्ति बिका ही जाई एबे भी जो एबे किछि दिन तर खबर कागज बाहर थिला सेको 117 टा प्लॉट करके बिका होची खणी बिका ही जाउची पूरी शहर रे जो थिला जो अमृत मणोही जमी को मध्य बिका हेछि बिका हबार सेट कागज किछि ही नहीं से एउडा सब जे कागज होउछबो ता भी संदेह आगर कागज नहीं इलिगाल दैतने लोक जंदे भुवनेश्वर जंदे हमर सरकार जगह बिक्री किनिसंती ता भीतर किए जे बड़बड़ुआ थिले बड़बड़ुआ थिले सेमानु किया को लखे कागज 2 लाख देके जगह करके घर करके रहिसंती हां आ से भली पूरी शहर ता जाक हेचे जो हमर जो चालीची एबे जो
ପୁରୀରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସେୟା ହେଇଛି। ଏଇ ହାଲକୁ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଏଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଜମି ମାହାଲ ଜମି। ଏ ମାହାଲ ଜମିକୁ ବିକିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପୋଖରୀ ଅଛି ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ବୁଝେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୋଖରୀ ଅଛି। ତାକୁ ବି ସବୁ ତାକୁ ଯଦି ସରକାର ଆଇଦର ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ରୋକି ପାରିବେନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜବରଦଖଲକୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବିକିଦେବା ଉଚିତ ୱାଜିବ ଭାବରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଗଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ବି ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସବୁ ଜମି ଫେରେଇ ଆଣିବୁ। ସେ 32,000 କେତେ ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡୁନି, ବଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 32,000 acres ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସେଠି ଅଛି, କଟକରେ ବି କିଛି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ଆକୁ ସବୁ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ବହୁତ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାର କିଛି ବିବରଣୀ ହେଇଛି ଏବଂ ବିବରଣୀ ବି ଆମ ପାଖରେ ମିଳିବ। କାରଣ ଗୋଏମଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ 1805 ମସିହାରେ ବି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଦଲିଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ରାଜଗୁରୁ, ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଆଜାର୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାଡ୍ରାସ, ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୈଫିୟତ ତା ନା। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ବି ରହିଛି, ନାଁ ରହିଛି, ମୌଜା ରହିଛି, ପ୍ରଗଣା ରହିଛି, ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ମଠ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଅନେକ ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମଠ ମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ଦେ ୱେର୍ ଦି କେୟାରଟେକର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାର୍ଫତଦାର ଅମୁକ ମଠ। ତେଣୁ ପୁରୀ ସହରର ଘର ବସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହଉ ବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହଉ ବା ବାଡ଼ି ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ ବଗାୟତ ପାଇଁ ହଉ ବା ଭୋଗ ପାଇଁ ହଉ, ଇଏ ଅମୃତମଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ନେଇ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଉଚିତ। ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କେବଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାର ବାୟୁଦାୟ ଉଡ଼ିଗଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକିରି ଜମି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଅନୁମତି ମିଳିଛି? ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅନୁମତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା କହିଲୁ, ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେମିତି ସରକାରୀ ଜାଗା ମାରି ବସୁଛନ୍ତି ବଳୁଆ ଲୋକ, ବଳବାନ ଲୋକ ଯେମିତି ମାରି ବସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେଠି ବି ସେୟା ଚାଲିଛି। ତାର କିଛି ସବୁ କବଲା ହଉନି, କବଲା ନାହିଁ, କବଲା ଯାଉନି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ କି। ଏବେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ କେତେ ଜାଗା ମାରି ବସିଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେଗୁଡ଼ାକ କାଗଜ ହେଇଛି। ତା ଦେହରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଇଛନ୍ତି, କୋଠା କରିଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି, ମଦ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଇଛି ନା। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିଏ ନୁହେଁ, ସେ ଦେବସ୍ୱ ହଉ ବା ରାଜସ୍ୱ ହଉ, ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ। ଏଟା ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳିତ ହବ। ମୁଁ ଆଜି 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଜମି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମର ଜମି ନେଇଥିଲେ କଣ ବିକିବ? ତମେ କେତେ ଦିନ ବାଣ ବୁଝି ଦେଇକି ଦଖଲଦାର ବୋଲି ଦେଖେଇକି ତମେ କଣ ରୁଲ ନେଇଗଲ? ଟାଇଟଲ ଇଜ ନଟ୍ ଇନ୍ ୟୋର ନେମ୍। ତମ ପାଖରେ ଟାଇଟଲ ରହିବା ଦରକାର, ପଜେସନ ରହିବା ଦରକାର, ଉଭୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଜମି, ସରକାରଙ୍କ ଜମି ତମକୁ ଦେଲା କିଏ? ଲିଜ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଲିଜ୍ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଲିଜ୍ ବାତିଲ କରାଯାଉନି କାହିଁକି? ଯୋଉ ଖାସମାହାଲ ଜାଗା, ଯେତେ ଖାସମାହାଲ ଜାଗା ସବୁ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ନେଇଥିଲେ 99 years, but they have not utilized it for the purpose। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଲା ସେ ପର୍ପସରେ ଯଦି ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଲିଜ୍ ସୁଡ୍ ବି କ୍ୟାନସେଲ୍ଡ। ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ହୁଏତ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର କଠୋର ନେବା କଥା। ମୁଁ ଜାଣେନି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସରକାର କେତେ କଠୋର ହେଇପାରିବେ, ବା କେତେ କଠୋର ହେଲେ ଭଲ ହବ ବା କେତେ କଠୋର ନହେଲେ ଭଲ ହବ, ସେଗୁଡ଼ା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଏ ଏକ ବେଆଇନ ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ୟାୟ ସମସ୍ୟା। ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର, ସମାଧାନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।